Chief Minister Pramod Sawant has called on panchayats and municipalities to deal with waterlogging in their areas or notify the PWD. He said that even potholes occurrence should be informed to the PWD so the accident do not take place. Sawant was speaking after addressing the online interactions on disaster management with local bodies and departmental officials on Saturday. कडे आम्ही म्हणता की वॉटर लॉगिंग हे खूप मोठ्या प्रमाणात जाता. हे वॉटर लॉगिंग कमी करपा खातीर आमी पंचायतीनी इनिशिएटीव घेवच्यो पडटल्यो. ज्या जाग्यार रोडाचेर सुद्दां एकदां PWD कळना पण तांच्यांनी PWD तरी इन्फॉर्म करपा जाय, कारण ल्हानशें वॉटर लॉगिंग हो व्हडलो खड्डो क्रिएट जाता. ल्हानशें वॉटर लॉगिंग हे मोठो एक्सिडंट घडोवंक शकता. म्हणून ते जर आमी काडले जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात अशा पद्धतीचे एक्सिडंट हे एवॉयड करपाक शकतले. म्हणून सगळ्या जाणांनी सतर्क रावन काम करचें आणि अशा पद्धतीचे डिझास्टराच्या बरोबर बारीक सारीक एक्सिडेंटही कमी जातले. Chief Minister Pramod Sawant also briefed about the online interactions on disaster management and other issues communicated to the panchayats. He highlighted the role of Swayampoorna Mitra in these initiatives. स्वयंपूर्ण गोय ह्या चळवळींतल्यान ऑनलायन सगळ्या ग्रामपंचायत स्वयंपूर्ण मित्र म्युनिसिपालिटी यांच्याकडे सातत्यान वेगवेगळे फावटी उलयत आसता. हांव उलयतां, मिनिस्टरूय उलयता, आमचे ऑफिसरूय उलयता. पण आयची मिटींग ही डिझास्टर मान्सून प्रिपेर्डनेस हाज्या खातीर आशिल्ली आनी सगळ्या स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी एज अ चेअरमॅन हांवें रिव्यू मिटींग घेतल्या, सगळी प्रिपेर्डनेस केल्या आनी त्या खातीर जर चुकून वादळ आलें, चुकून उदक भरलें जाल्यार कशा पद्दतीचे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हेजी आमी जबाबदारी घेतल्या. पण तितकीच जबाबदारी पंचायतीची उरता. तांच्यांनी सतर्क रावच्या खातीर सचेत ॲप होय डावनलोड करून घेवचो. सचेत ॲपाचेरूय आमकां टायम टू टायम मॉन्सून प्रिपेर्डनेस कसो आसा होय कळटा आनी तांच्यांनी टायम टू टायम 112 नंबर आसतलो किंवा कलेक्टरान सेपरेटली दिल्ले दोनूय नंबर हाज्या कडेन कम्युनिकेट करूं येता. आनी पुराय गोंयांत अशा पद्दतीचो चुकून डिझास्टर जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी अलर्ट आसचे. म्हणून हांवें सगळ्यां कडेन कॉर्डिनेट केलें. आमी 100% लिटरसी हो अचीव केलो, त्या बद्दल पंचायतीचें अभिनंदन केलें एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या बरोबर. आनी नेक्स्ट आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान TB मुक्त भारत, TB मुक्त गोवा ही कॅम्पेनूय चलोवपाची आसा. ताज्याय बद्दल तांकां अपडेट केलें. हांव म्हणजे सातत्यान स्वयंपूर्ण मित्र जे दर शनिवारी जे पंचायतींनी वता तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. पंचायती बी ह्या कार्यक्रमाक बरो सहकार्य दिता, तांचेंय खूब खूब अभिनंदन. अशा पद्दती व्हर्च्युअल ट्रान्झॅक्शनाच्या निमित्तान सातत्यान सगळ्या कडेन उलोवप जाता आनी खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण गोंयच्या चळवळीक हातभार लागता. हांव सगळ्यांचें परत एकदां अभिनंदन. Like, subscribe and get notified.